یہ کہانی ہے ایک ایسی شہزادی کی جو محل کی دیواروں سے باہر علم کے میدان میں اپنی پہچان ڈھونڈتی ہے، جس نے سونے کے تاج سے زیادہ قلم کی طاقت کو جانا۔ جہاں دنیا نے رشتہ داری، حسب و نسب اور روایتوں کو مقدم رکھا، وہاں اس نے محبت، دانشمندی اور انسانیت کو چان کر سلطنت کی تقدیر بدل دی۔ یہ محض ایک داستان عشق نہیں بلکہ بغاوت ہے، روایتوں کے خلاف، سوچ کی قید کے خلاف اور اس نظام کے خلاف جو عورت کو صرف سجاوٹ سمجھتا ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور سروا کی فضائیں سنہری روشنی میں نہا رہی تھیں جب شہزادی حسن آباد نے پہلی بار سوال کیا، کیا میرے خواب میرے تاج سے کم قیمت رکھتے ہیں؟ ان لمحوں میں جب دوسروں کی بیٹیاں شادیوں اور محلوں کے خواب دیکھتی تھیں، وہ ستاروں سے سوال کرتی تھی، کتابوں میں جواب ڈھونڈتی تھی اور اپنے دل کی گہرائیوں میں کسی ایسے ہم سفر کی تلاش میں رہتی تھی جو اس کی روح کو سمجھے۔ سروا کی سلطنت میں بادشاہ ضمیر شاہ کی حکمرانی انصاف، فراخ دلی اور حکمت کا نمونہ تھی۔ رعایا انہیں نیک دل اور فہم و فراست سے بھرپور حکمران کے طور پر جانتی تھی، لیکن ان کی زندگی کی سب سے قیمتی شے ان کی بیٹی شہزادی حسن آباد تھی۔ وہ حسن کا مجسمہ اور دانش کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ جب ملکہ مہرالنسا کا انتقال ہوا تب حسن آباد بہت چھوٹی تھی۔ تب سے وہ اپنے والد کی گود میں پلی، ان کی نظروں کا نور اور دل کی دھڑکن بن گئی۔ لیکن حسن آباد روایتی شہزادیوں سے مختلف تھی۔ اسے قیمتی زیورات سے زیادہ کتابوں سے محبت تھی۔ اس کا دل شاعری میں، قدرت کی خاموشی میں اور انسانوں کی کہانیوں میں بستا تھا۔ محل کے باغ میں واقع فوارے کے قریب بیٹھ کر وہ اکثر آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جاتی، جیسے کائنات کے راز اس کے دل سے باتیں کرتے ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ قرب و جوار کی ریاستوں سے شہزادے اور رئیسوں کے رشتے آنے لگے۔ ہر طرف سے تعریفوں کے پل باندھے جاتے، ایسی حسین شہزادی، ایسی عقلمند، ایسی نرم دل، لیکن حسن آباد ہر رشتے کو نرمی اور عزت سے رد کر دیتی۔ اس کا ایک ہی جواب ہوتا، میں صرف رسم اتحاد کے لیے شادی نہیں کروں گی۔ میں ایسا ہم سفر چاہتی ہوں جو انسانیت کی قدر کو سمجھے، جو میرے خیالات کی آزادی کو اہمیت دے اور مجھے صرف ایک خوبصورت چہرہ سیاسی مہرہ نہ سمجھے۔ بادشاہ ضمیر شاہ پہلے تو اس کی باتوں سے پریشان ہوئے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کی سوچ کو قبول کرنا شروع کیا۔ تم صرف میری آنکھوں کا تارا نہیں ہو بلکہ اس سلطنت کا مستقبل بھی ہو۔ تمہاری خوشی، تمہاری آواز میرے لیے اہم ہے۔ ایک دن جب حسن آباد اپنے محافظوں کے ساتھ ایک قریبی شہر کے دورے پر نکلی، اور اس میں ایک قصبہ ایسا بھی تھا جہاں اس نے سادہ لباس میں لوگوں کے بیچ بیٹھ کر زندگی کو محسوس کرنا سیکھا۔ وہاں اس کی ملاقات سیف نامی نوجوان سے ہوئی، ایک عام سا استاد مگر غیر معمولی فکر کا حامل۔ اس کے لفظوں میں سچائی تھی، آواز میں خلوص اور آنکھوں میں آگ جو برابری اور تعلیم کے لیے جل رہی تھی۔ دونوں نے شاعری، فلسفے اور عوام کے دکھ درد پر بات چیت کی۔ سیف کے خیالات، اس کی سادگی اور اس کی باتوں میں چھپی گہرائی نے حسن آباد کے دل میں کچھ جگہ دیا جو وہ برسوں سے تلاش کر رہی تھی۔ محل واپس آ کر بھی سیف کا عکس اس کی سوچوں میں چھایا رہا۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کو بے آواز بولتے سنا اور اپنے والد کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ بادشاہ ضمیر شاہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، اگر تمہارے دل نے اسے چن لیا ہے تو آنے دو اسے، تاکہ وہ ثابت کرے کہ وہ تمہارے قابل ہے، نسب سے نہیں بلکہ علم اور کردار سے۔ سیف کو محل بلایا گیا۔ دربار کے وزیر خفگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، امراء نے چامے گوئیاں شروع کر دیں، لیکن جب سیف نے بولنا شروع کیا تو پورا حال خاموش ہو گیا۔ اس کی باتوں میں نہ کوئی لفاظی تھی، نہ مصنوعی عزت، بس حقیقت فہم اور ایک ایسی نظر جو دنیا کو بدلنے کا خواب دیکھتی تھی۔ محبت وہ ہے جو عزت اور برابری سے جا ہو، جو کسی کے تاج کے لیے نہ ہو بلکہ دل کے لیے ہو۔ بادشاہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ پہلی بار انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو صرف دل کی تسکین سے آتی ہے۔ اور یوں ایک عظیم لیکن سادہ نکاح ہوا۔ کوئی دکھاوا نہ تھا، نہ ہی سیاست۔ رعایا خوشی سے جھوم اٹھی کیونکہ ان کی شہزادی نے جسے چانا وہ تاج کا نہیں، کردار کا وارث تھا۔ وقت گزرنے لگا اور سیف کے ساتھ زندگی نے حسن آباد کو ایک نیا مفہوم سکھایا، ایسا مفہوم جو نہ صرف محبت بلکہ مقصد اور شعور سے جاڑا ہوا تھا۔ محل میں سیف کے قدم ایک طوفان کی مانند آئے تھے، لیکن یہ وہ طوفان تھا جو درختوں کو گراتا نہیں بلکہ مردہ شاخوں کو جھاڑ کر نئی کونپلوں کو جنم دیتا ہے۔ وزیروں اور امراء کے چہرے اب بھی شک میں ڈوبے رہتے، مگر عوام کی نظریں بدلنے لگیں۔
लोगों ने पहली बार बादशाही महल को इल्म का मरकज बनते देखा, जहां मजलिसें सिर्फ खजाने सल्तनत की वसत पर नहीं बल्कि अवामी फलाह तालीम और मसावात पर होती थीं। सैफ ने महल के पुराने कुतुब खाने को जिंदा किया, दरबारी स्कॉलर्स से मुनाजरे शुरू करवाए और नौजवानों को इल्म की रोशनी से आरास्ता करने के लिए मदरसे बनवाए। हसन आबाद, जो पहले से ही इल्म और फहम की अलामत थी, अब सैफ के साथ मिलकर एक नई रोशनी बन गई थी। वो दोनों सिर्फ बादशाह और मलिका न थे बल्कि कौम के मुअल्लिम, मुआलिज और मुहाफिज बन गए थे। लेकिन तब्दीली आसान नहीं होती। कई रईस जो नस्लों से ताकत के नशे में थे, सैफ के ख्यालात को बगावत समझते थे। यही तो फर्क है, सैफ ने एक मजलिस में कहा। हम इक्तदार के पुजारी नहीं, खिदमत के जिम्मेदार हैं। एक रात जब पूरा महल नींद की आगोश में था, हसन आबाद महल के बाग में सैफ के साथ बैठकर चांद को तक रही थी। कभी सोचा था एक दिन हम यहां होंगे? इसने आहिस्ता से पूछा। सैफ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैंने ख्वाब तो देखे थे, लेकिन तुमने इन ख्वाबों को जमीन पर उतारा है। तुम्हारे बगैर में सिर्फ लफ्ज होता, तुमने मुझे मानी दिया। इन लम्हों में ना तख्त की परवाह थी ना ताज की, बस दो दिल थे जो एक सोच में धड़कते थे। इसी दौरान एक खुफिया साजिश ने जन्म लिया। कुछ वजीरों ने, जो सैफ के असर और रसूख से खौफजदा थे, एक मंसूबा बनाया जिसका मकसद न सिर्फ सैफ को बदनाम करना था बल्कि इसकी और हसन आबाद की मोहब्बत को अवाम की नज़रों में मशकूक बनाना भी था। झूठी खबरें फैलने लगें। सैफ दरबारी असरार चुराता है, वो रियाया को बादशाह के खिलाफ उकसाता है। मलिका एक आम आदमी के पीछे अपनी सल्तनत दांव पर लगा रही है। इन अफवाहों की गूंज महल के सतूनों से होती हुई दरबार के दरवाजे तक पहुंची। बादशाह ज़मीर शाह ने अपने कमरे में तन्हाई इख्तियार कर ली। उनके दिल में एक जंग छिड़ गई, बाप के दिल और बादशाह की जिम्मेदारी के बीच। एक दिन ज़मीर शाह ने सैफ को अकेले में बुलाया। मेरे बेटे, क्या तुम जानते हो तुम पर क्या इल्जाम लगाया जा रहा है? सैफ ने नजरें झुकाए बगैर कहा, जानता हूं, लेकिन मैं सच्चाई को किसी तख्त से साबित नहीं करूंगा। सच को वक्त खुद बोलेगा। शाह की आंखों में नमी थी। तुमने मुझे मेरी बेटी की आंखों में वो ख्वाब दिखाए जो मैं कभी समझ ना पाया था, लेकिन अब तुम्हें इन इल्जामात का सामना करना होगा, न सिर्फ मेरे दरबार में बल्कि आवाम के सामने। हसन आबाद को जैसे आसमान गिरने की खबर मिली हो। अबू अब जानते हैं कि सैफ बेकसूर है। जानता हूं बेटी, लेकिन ये सल्तनत है, यहां सिर्फ सच काफी नहीं, इसका साबित होना भी जरूरी है। अगले दिन महल के सबसे बड़े हाल में दरबारी अदालत लगाई गई। उमरा, वजीरों, रियाया और मुखालफीन सब जमा थे। हसन आबाद अपने शौहर के साथ खड़ी थी। इसकी आंखों में ना खौफ था ना शर्म, बस यकीन। सैफ ने तमाम इल्जामात का एक एक करके जवाब दिया। इसकी दलीलें, इसका इल्म और उसका किरदार सबके सामने ऐसा चमका जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। आखिर में बादशाह ज़मीर शाह ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, सैफ सिर्फ मेरा दामाद नहीं बल्कि वो आइंदा नस्लों का चिराग है। अगर ऐसी सच्चाई भी तख्त के लिए खतरा बने तो वो तख्त ही बेवकात है। अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके लोग खड़े हुए, पहले चंद, फिर दर्जनों और आखिर में सैकड़ों। जिंदाबाद शहजादी हसन आबाद, जिंदाबाद उस्ताद सैफ, जिंदाबाद इंसाफ। साजिशों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया और सल्तनत में एक नई सुबह का आगाज हुआ, जहां मोहब्बत जुर्म न थी और सच्चाई को सर झुकाना ना पड़ता था। कई साल बीत गए। सैफ और हसन आबाद अब सिर्फ एक बादशाह और मलिका न थे बल्कि एक सोच, एक इनकलाब, एक रवायत शिकन मिसाल बन चुके थे। उनके फैसले कुतुब बनते गए, उनकी बातें निसाब और उनकी मोहब्बत एक अहद। सल्तनत सरवन अब दौलत से ज्यादा इल्म में अमीर थी। महल्लात में साज और सामान कम मगर मदरसे और कुतुब खाने ज्यादा थे। मर्द और औरत एक साथ इल्म हासिल करते, बच्चे सवाल करते और जवाब पाते। कोई छोटा ना रहा, ना ज़ात का गुरूर बाकी बचा। हसन आबाद, जिन्हें लोग पहले चांद सी हुसैन कहते थे, अब उन्हें सुबह की किरणों जैसा मानते थे जो अंधेरे को पीछे छोड़कर नई रोशनी लाती है। सैफ अब सिर्फ एक मुअल्लिम ना था बल्कि लोगों के दिलों का रहनुमा, वो जिसने अल्फाज को इनकलाब में ढाला। एक दिन शाही बाग में चंबेली और मोतिये की खुशबू में लिपटे लम्हों में हसन आबाद ने सैफ से कहा, कभी सोचा अगर हमने वो पहला कदम ना उठाया होता तो क्या होता? सैफ मुस्कुराया,
तब शायद ये सब कुछ ना होता, लेकिन तुम होती, और जहां तुम हो वहां कुछ ना कुछ जरूर किनलता। उनकी आंखों में वक्त ठहर सा गया, लेकिन सल्तनत का वक्त तो रवां था और हर लम्हा नए इम्तिहान लाता। इस साल सरवन के पहाड़ी इलाकों में कहत पड़ा। खुराक की किल्लत, पानी का फुकदान और बीमारियों का फैलाव, रियाया का जीना दूभर हो गया। कुछ वजीरों ने मशवरा दिया, शाही खजाना बचाना होगा, हमें सिर्फ मरकजी इलाकों में मदद देनी चाहिए। लेकिन हसन आबाद खामोश ना रहे। अगर बादशाही सिर्फ ताकतवरों को सहारा दे तो वो बादशाही नहीं बल्कि नाइंसाफी है। हम उन लोगों के मुहाफिज हैं जिनके पास सिर्फ दुआ है और कोई सहारा नहीं। सैफ और हसन आबाद खुद उन इलाकों के दौरे पर निकले, घोड़ों पर, रास्तों में धूल और धुआं, लेकिन अज़्म में कोई कमी ना थी। उन्होंने न सिर्फ इमदाद पहुंचाई बल्कि मकामी लोगों को खुद कफील बनाने के मंसूबे शुरू किए। हर घर में उम्मीद की एक शमा जला दी गई। एक शाम थकन से चूर हसन आबाद एक गरीब औरत के आंगन में बैठी थी। इस औरत ने कहा, बीबी जी, अब तो हमारी शहजादी हैं, यहाँ क्यों आई हैं? हसन आबाद ने इसकी आंखों में झांक कर कहा, अगर शहजादी सिर्फ महल में बैठे तो वो अवाम की माँ कैसे हो सकती है? इसी रात बादशाह ज़मीर शाह की तबीयत बिगड़ गई। बूढ़ा जिस्म अब वक्त का बोझ उठा ना पाया था। बिस्तर मर्ग पर उन्होंने हसन आबाद और सैफ को अपने करीब बुलाया। मेरी बेटी, तुमने वो सब कुछ कर दिखाया जो मैं कभी ना कर सका, और सिर्फ तुमने मेरी बेटी को सिर्फ मोहब्बत नहीं दी, एक मुकम्मल दुनिया दी। आंखों में नमी, लबों पर दुआ और दिल में सुकून लिए बादशाह ज़मीर शाह ने दुनिया को अलविदा कहा। तख्त अब हसन आबाद और सैफ को मुंतकिल हुआ, लेकिन वो इसे सिर्फ एक कुर्सी नहीं, एक जिम्मेदारी समझते थे। उन्होंने हुकूमत को ए मजलिस इल्म व इंसाफ ओ में बदल दिया, जहां हर फैसला बादशाह का नहीं कौम का होता। उन्होंने हर साल का एक दिन औम सवाल और मुकर्रर किया, जहां अवाम अपने हुक्मरानों से जवाब तलब करते। दरबार के दरवाजे अवाम के लिए हर वक्त खिले रहते। एक बार एक बच्चा दरबार में आया, सवाल किया, मलिका, क्या बादशाह भी कभी गलत हो सकता है? हसन आबाद ने मुस्करा कर कहा, हाँ, और अगर वो खुद को गलत तस्लीम न करे तो वो सच्चा बादशाह नहीं होता। ये जवाब तारीख बन गया। सालों बाद जब सैफ और हसन आबाद ने अपनी जिम्मेदारियां अगली नस्ल को मुंतकिल की तो लोगों ने उन्हें तख्त से नहीं, दिल से रुखसत किया। उनकी जिंदगी एक कहानी बन गई, मदरसों में पढ़ाई जाने वाली, माँओं की लोरियों में सुनाई जाने वाली और आशिकों की दुआ में मांगी जाने वाली। सरवन की सरजमीन पर अब सिर्फ एक सल्तनत न थी बल्कि एक सोच थी, जिसका नाम था मोहब्बत, इल्म और इख्तियार का ऐसा इम्तिजाज जो नस्लों की रहनुमाई करता रहे। और यूं शहजादी हसन आबाद की कहानी महज एक ख्वाब नहीं रही बल्कि एक हकीकत बन गई। ऐसी हकीकत जिसने दुनिया को दिखाया कि अगर दिल सच्चा हो, अक्ल रोशन और जज्बा बेलौस, तो कोई रवायत इतनी मजबूत नहीं कि इसे बदला ना जा सके। अगर शहजादी हसन आबाद की ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो हमारी मेहनत को सराहने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसी ही मज़ीद मुतासिर कुन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो किस्से जो दिल को छू जाएं, सोच बदल दें,